असम को दर्शकों सानाम को सगुन जोहार तेहेñ आर मिट खबर नेल चुतना नोआ खबर हो मुचाद धरि नेल तबन पे आर बांखान बांग पे बुझाव दाड़े तालारे अडिगान कथा नोआ रे मेना सानाम को बड़ा गया भारत दिसम रे अडिगान पोनत रेगे आदिवासी को मेना बना मेनखान उनको को आदिवासी दो तेहेñ दरि रे हो अडिगान पोनत रे सुविधा को नाम का रे हो आसाम पोनत रेन हर दो तेहेñ दरि रे जहाना उनकाना सुविधा बांग को नाम का जहां दो भारत संविधान रे मेना तबन भारत संविधान लगा बहु कायदा हेना तबन जहां दो जाति जुड़ो ओना तेहेñ दरि हम बांग बन नाम का और ओना इदी कते गे आसाम रेन दल संगठन जहां तिना दो मेना को आदिवासी गता नको दो अडी सेदाय खन आंदोलन रेगे मेना को नित हो बांग पुरो कान तकुआ और आसाम सरकार से भारत सरकार तलार अडी दम गपालमाराव होई कान हो नुकुआ गपालमाराव इनका गे मेना जहाना कमी होरा दो बांग लाहा कना तो ठीक नोवा लगा गे बोन नेल लेखान आर हो नोडे मेना को राजवंशी गताग्रन हर नुको हो अड़ी दिन खन गे नुको कमतापुर जहां दो उनको जहां नको दबी अगु का बांगमा नुको हो जरूर कना पृथक कमतापुर मेनखान तेहेñ धरि ते उनको बांग को नाम का मेन दो उनको जाति जुड़ हो बांग को नाम का मेनखान तेहेñ ओना इदी कते नुको दो आसाम रे 21 जनवरी मेन दो गप्पा दो नुको दो मिद मारांग 12 घंटा बंद को घोषणा का मेनखान ओना इदी कते आसाम रेन मंत्री जहां कैबिनेट मंत्री पीयूष हाजरिका उनी प्रेस मीट कते नय मेन कर को जे आपे समस्या जहां मेना ओना दो समाधान हुआ और उनका लेका तके बांगमा आसाम रे जहां दो 6 जनगोष्ठी मेना को जहां दो कोजराज बंशी टाई अहोम मोरान मोक्टोट सा जनजाति मेनखान नुकु को कथाय उल्लेख का जे जतो होड़ा गे मिटन प्रोसेस रे मेना कमी होड़ा दो हुआ मेनते मेनखान आसाम रेन मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा तेहेñ उनी दो आसाम रे बरोय भारत बाहरे विदेश उनी दो दालाने चलाव कना मेनखान ओना इदी कते तेहेñ 1100 दल संगठन जहां दो लीडर को पीयूष हाजरिका साथे जहां गपालमाराव मिटन बांगमा को दुड़ुब लेना चेतान कमिटन और उनको लेकाते सलाह हुई करा बांगमा आपे आलोपे बंदया मेनखान आपे संगेते गपालमाराव हुआ मुख्यमंत्री हेलेन गे नोआ कथा तेहेñ पीयूष हाजरिका दो प्रेस मीट कते लयदा मेनखान तेहेñ नुको को बताव से बको बताव मेनखान नित धरि रह आक्रासवा जहां दो प्रेस मीट बांग नेल रुवाड़ कना से उनको बंदो को उठाव का नोआ दो बांग नेल रुवाड़ कना मेनखान नोआ इदी कते मिमिन हर को मिटन चिंता भावना पड़ाव कना जे गपा दो 21 जनवरी और गपा दो बंद होया ओको जदी जहां हंते नते को दाना बड़ाया से गड़ी घोड़ा को चला एंडे खान जदी बंदो बांग को उठाव लेखा नोआ तालारे दाना बड़ाय दो मुश्किल गया चेदा जे ओकार को बंदोया ओकारे चे लेकना उनको को गुणन कना से ओकाय गड़ी ओकार को रपागे जहां ठीक बनुआ ओना इदी कते तेहेñ जहां को गिबन दालान जहां को से मेनखान पूरा पूरी खबर बड़ाय गते पे दालान तबना आर बांखान आजका गिना नोंकाना पे सेनजाम जंग लेनखान मुश्किला दो होई दाड़िया आदो ओना इदी कते जेमन जत्तो हर गे नोआ वीडियो से नोआ खबर दो मुचाद धरि नेल तबन पे चेदा जे पीयूष हाजरिका जहां मेन रुवाड़ कन और ओना इदी कते नको जहां आक्रोश दल संगठन रेन दो नित हो ओना रिया क्लियरफिकेशन बांग को एम काते नितो हो नोआ बंद उठाव रिया जहां कथा दो उनकाना बांग रकाब कना आदो ओना इदी कते तीन नोआ खबर नेल चुक पे मेनखान गोड़ा टंडी के खबर हताव कते गे जेमन गपावा दिन रे दोबन चला मा जहां से आदो नितो मंत्री कथा बन आंजम लगी सदौ कोच राजबंशी छात्र सन्थार नेतृत्वत सम्मिलित मञ्चय अहा 21 জানুৱাৰী অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মই তেখেতলোকক আহ্বান জনাইছিলো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে তেখেতলোকে বন্ধটো উঠাই লয় আৰু আমাৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় যোৱাকালি তেখেতলোকৰ এটা উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে আমাৰ লগত কেইবা ঘণ্টা জোৰা আলোচনাত মিলিত হৈছিল আৰু মিলিত হোৱাৰ পাছত তেখেতলোকৰ দাবীসমূহৰ বিষয়ে আমাক জ্ঞাত কৰিছিল তেখেতলোকে মূলতঃ 4টা দাবীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সম্বন্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম বন্ধ দিলে ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত পৰে সমাজ জীৱনৰ ওপৰত পৰে গতিকে অসম বন্ধ নিদিবলৈ তেখেতলোকক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেখেতলোকৰ উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে আমাক ক'লে যে তেখেতলোকে যিসকলে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আচলতে কালি যিসকল আহিছিল যিকেইটা সংগঠনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে তেখেতলোকৰ প্ৰতিনিধি আহিছিল মূল ব্যক্তিসকল অহা নাছিল আক্ৰাসৰ সভাপতিসকল অহা নাছিল কিন্তু তেখেতলোকৰ জাতিৰ এটা অতি উচ্চস্তৰীয় সন্মানীয় প্ৰতিনিধি দল আহিছিল তেখেতলোকৰ আগত আমি ক'লো যে অহা জানুৱাৰীৰ শেষ সময় এই জানুৱাৰীৰ শেষ ভাগত মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে এডভান্টেজ আসামৰ কাৰণে তেখেতে ৰোড শ্ব' কৰিবলৈ
সাউথ কোৰিয়া আৰু জাপানলৈকে গৈছে অসমত এটা চাৰিওফালে অৰ্থনীতিটো ঠন ধৰাৰ এটা সময় হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে অসমত অসম চৰকাৰে দৃঢ় পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি সময়ত বন্ধ ঘোষণা কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিলে তেখেতলোকৰ লগত এখন সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা কৰিম বুলি মই তেখেতলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ তেখেতলোকে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে এই কথাখিনি আপুনি সংবাদ মাধ্যম যোগে ৰাইজক কওক তেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ম গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ও বিষয়ববীয়াসকল আৰু সন্মানীয় সন্মিলিত মঞ্চ আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অসম বন্ধ যাতে উঠাই দিয়ে আৰু অসম বন্ধ উঠাই দি অহা 30-31 বা 1 ফেব্ৰুৱাৰী কৈছোঁ মই মানে লাষ্ট উইক অফ জানুৱাৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট উইক অফ ফেব্ৰুৱাৰী যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ বাহিৰত আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আছে আৰু এই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আলোচনা কৰিলে কিছু সমস্যা সমাধানৰ বাট ওলায় গতিকে সেইখিনি কৰিম বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু মই আকৌ আপোনালোকৰ যোগেদি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দক সন্মিলিত মঞ্চৰ নেতৃবৃন্দক 21 তাৰিখৰ বন্ধটো উঠাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতৰ কেইবাটাও দাবী জনজাতিকৰণৰ দাবীটো অত্যন্ত তেখেতলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী কমতাপুৰৰ ৰাজনৈতিক সমাধান তেওঁলোকে দিল্লীত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ যোগেদি সমাধান হোৱাটো বিচাৰে আৰু জনজাতিকৰণৰ বাবে মন্ত্ৰী গোটৰ এটা প্ৰতিবেদন তেখেতলোকে ভাৰত চৰকাৰক দিব লাগে বুলি কয় কেইবাটাও দাবী আছে আৰু কেৰলৰ লগত তেখেতলোকে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাটো দাবী তেখেতলোকৰ গতিকে এই দাবীকেইটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্তৰতহে মিটিং কৰিলে আমি কিছু হয়তো সমস্যা সমাধানৰ ৰাস্তা পাম বুলি ভাবোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ লগে লগেই তেখেতলোকৰ লগত যিহেতু মই চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তেখেতলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতলোকক কথা দিছোঁ এখন মিটিং কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ৰ ৰোডমেপ লোৱা হ'ব তেওঁলোকে উঠাই ল'ম বুলি কৈছিলে নেকি তেওঁলোকে কোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেখেতলোকৰ লগত আলোচনাবোৰ সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিলে কিন্তু কালি যিসকল ব্যক্তি আহিছিল যিকেইটা সংগঠনে বন্ধ হৈছিল তেওঁলোকৰ উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি আছিল গতিকে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি একো ডিচিশ্যন দিব পৰা নাছিলে কিন্তু আলোচনা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিলে তেখেতলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল যে আমি আমাৰ চৰকাৰখনৰ দিনতেই কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে 13টা মেডিকেল চিট আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছোঁ আমি বিভিন্ন কলেজ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আনকি IIT সমূহলৈকেও আমি কোচ ৰাজবংশী হোক আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠী হোক মৰাণ মটক জনগোষ্ঠী হোক আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী হোক বিশেষকৈ যিসকলে যিকেইটা 6টা সম্প্ৰদায় জনজাতিকৰণৰ কাৰণে দাবী কৰি আহিছে আন্দোলন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আমি লৈছোঁ গতিকে বহুখিনি সমস্যা আমি সমাধান কৰিছোঁ আলোচনা বিলোচনাৰে পৰৱৰ্তী সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ